Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ma ba'du, alhamdulillah, hadhihi lailah insyaallah nastamiru في دراسة كتاب العربية للناشئين والكتاب الثاني قد وصلنا إلى التدريبات. نعم. التدريب الرابع من أي وحدة هذه؟ من وحدة الوحدة العشرين بسم الله. طيب. نأتي إلى التدريب الرابع. بسم الله لنبدأ. التدريب الرابع، وما زلنا نتحدث عن الحج والعمرة. عن الحج، وفي أين أو متى الحج، في أي شهر الحج؟ Dzulhijjah. في شهر ذي Ya. الحجة. بسم الله. الجملة الأولى: سوف أحج هذه السنة مع عائلتي. هذه الجملة. بسم الله، كررنا. Saufa ahujju hadhihi sana ma'a ailati. سوف، akan. سوف أحج هذه السنة الزمن مع عائلتي. طيب. الآن سنغير الكلمة، الفعل أحج، لا أسافر. إذن الكلمة: سوف أسافر هذه السنة مع عائلتي. Saufa usafiru سوف hadhihi أسافر sanata هذه ma'a السنة مع ailati. عائلتي. نعم. لحظة. طيب. هنا هذه السنة الزمن مع عائلة. طيب. ثم Sama حج، أو الفعل. نعم. الفعل وحج إلى أسافر. ثم الآن السنة إلى الأسبوع. طيب. كيف أصبحت الجملة؟ سوف. saufa usafiru hadzal usbu' ma'a ailati. آه. سوف أسافر هذا الأسبوع مع عائلتي. Usbu'. أسبوع. Apa Ustadz, Ana belum masih bingung nih halamannya. Eh, Halaman berapa Ustadz? Ana belum dapat. oke. 170. Nah, 100. ya, ya, 70. Wajati. Nah, Ustadz, wajah tuh. Baik. Usafir afi'lu al-usbu' al-waktu. Kemalan walid. Walid. Syakhsun. Syakhsunan walid. Ailati walidi. Kaifa asbahat al-jumlah? Saufa. Saufa usafiru hadzal usbu'a ma'a walidi. Nah, ainal ukhwayat. Saufa usafiru hadzal usbu'a ma'a walidi. Baik. Saufa usafiru سوف hadzal أسافر usbu'a هذا ma'a الأسبوع walidi. مع أهلي. Kalau kita berpikir secara ini ya, ini kadang-kadang Anda menemukan ya, wajah tuh Taliban.
في الفصل لا يستطيع أن يصنع جملة مفيدة. لا يستطيع أن يصنع جملة مفيدة. لماذا؟ لأنه يفكر جملة مفيدة طويلة. لا أستطيع أصنع جملة طويلة، لا أستطيع. ولكن نقسم الجملة إلى قطعة صغيرة وقطعة قصيرة. Nah, kita bagi aja. Jadi kalau seakan-akan ini panjang nih. Kita bagi-bagi aja. Masalan, huna ya. Saufa ahujju. Saya akan pergi haji. Saufa ahujju. Pendek kan? Cara kita berpikir juga gampang. Saufa ahujju. Kemudian kita timbulkan pertanyaan. Kapan ya? Nah, tahun ini hadis sana. Kita gabungin. Saufa ahujju hadis sana. Sama siapa ya? Oh, sama keluarga. Ma'ailati. Kita gabungin ya. Saufa ahujju hadis sanata ma'ailati. Nah, itu udah jadi kalimat itu. Udah jadi jumlah mufidah yang mana sudah lengkap, mufidah, dan panjang. Lebih dari 5 kata, ya enggak? Ya. Jadi ketika misalkan dibilang, eh, hati jumlatan mufidah, nah, kalimat, kita udah nggak bingung lagi. Kita udah bisa. Gitu. Karena kita potong-potong aja, ya, dibagi dalam jumlah yang pendek-pendek, jumlah pendek, jumlah kasirah. Jadi 3 potong ya kan? Saufa usafiru hadhihi sana ma'ilati. Saufa usafiru hadzal usbu' ma'ilati. Itu aja. Ya, bisa. Hmm. Insya Allah Ustaz. Jadi ini seakan-akan kita bagi 3 gitu. 3 potong. Karena dengan membagi menjadi lebih pendek kalimatnya, jadi kita lebih, oh iya, bisa kok gitu. Kalau kali ini kan panjang banget nih. Gitu ya. Hmm. Coba kita ucapkan dulu kalimat terakhir. Saufa usafiru hadzal usbu'a ma'a walidi. Saufa Kalau usafiru usafiru hadha walidi. usbu'a walidi. Saya Sri Asyhar. Saufa usafiru hadha syahra ma'a walidi. Saya Nurli Dayanti Akun. Saufa usafiru hadal usbu'a ma'a akhi. Eh, yang usbu udah diganti sama Saya Sri. Jadi Oh na'am, syahra. Saufa usafiru hadal syahra ma'a akhi. ah, yang Samirna A'udu. A'udu. A'udu ma ma'ana Ustaz? Arji'u. Hmm, Arji'u ma nama Ustaz. Arji'u. Saufa Ma makna arji'u? pulang. Nah, Saufa a'udu hadha syahr ma'a akhi. nah. Dan mulailah al-usbu'. Saufa a'udu hadha hadha ini pakai usbu tetap ya Ustaz? Ya diganti. Kan usbu. Sekarang usbu. Iya, Ah, pakai usbu aja. jadi usbu lagi. Saufa a'udu hadzal usbu'u ma'a akhi. Al-usbu'a. Usbu'a ma'a akhi. Dari ulang. Saufa a'udu a'udu ini Ustaz ya, Masya Allah. Hmm. Dia ana a'udu. Makanya tadi Saufa ulang. saufa a'udu hadzal usbu'a ma'a akhi. Ah, udah Sri. Kalah. Saufa a'udu hadzal usbu'a ma khalati. Udah nanti aku itu.
Udah Nur, Nurbi. Afan Ustadz belum membuka mikrofon. Saufa ahujju hadal usbu'a ma'a walidi, ma'a kholati. Ah, kalau tuh. Baik, Anda pernah sama? سوف أحج هذا هذا الأسبوع مع عفوا سوف أحج مع هذا السنة مع خالتي. Ah, dan Lela. Saufa a'udu hadha Aku sana. Jul. Eh, saufa ahudhu. Saufa ahujju hadha hadhihi sanati. Hari Sanata. Hadhihi sanata. Saufa a'udu saufa ahujju hadhihi sanata ma'a ailati. Ini udah jadi contoh ya. Oh iya. Kita coba ini. Apa ya? Coba ya. Asyahar. Tidak sih asyahar. Bikin kalimat dari dengan asyahar. Harus beda dengan yang ada di sini. Ke saufa juga Ustadz. Bebas. Beda. Beda. Beda dengan yang ada di sini. Ana ashtari kitaban hadha syahr. Ana ashtari kitabaini hadha syahr. Ma'a zawji. Fi suq. Kenal. Mumtaz. Udah Nur. Halus bu. Al-usbu' al-usbu' Eh, sa'adhabu sa'adhabu ila baiti walidi hadhil usbu' Nah. ma'a zauji. Oke. Mumtaz. Kita coba gabungkan banyak ini ya. Biar kalimat jadi panjang. Misalnya pernah. Al-yauma. اليوم ذهبت إلى السوق هذا اليوم مع أمي. Nah. Bisa al-yaum ya. Baik. Dan Nurela Asana. Hasanah. Eh, Ntar Ustaz. Lupa kira mana. Hasanah ya. Eh, hadhihi sanati yaumul utlah. Maksudnya, Yaumul utlati. enggak, itu belum belum mufidah. Anda nggak paham itu. Tahun ini ada libur. Gimana? Maksudnya tahun ini eh iya Ustaz bentar, bentar, bentar. Pakai ini, pakai yang tadi itu ketaatan. Ada fiilnya, ada waktunya, sama siapa atau kemana gitu. Jadi eh, tadi kan nggak ada fiilnya. Nggak ada Ustaz. Nah, raja'a ilal baiti eh waladi bentar Ustaz. Ja'at waladi ilal baiti fis sanatil yaum. Karena fiilnya mufikan. Tanah Eh, tahun yaum hari ini. fi hadhihi sana Ustaz maksudnya. Ja ja'a walidi Hmm. ilal bait fi hadhihi sana minal min minal minal apa ya? Eh minal apa sih Ustaz? Kalau dari Makassar minal Makkah. Min Makkah. Nah, Ustaz. Baik. Sebentar. Tadi gimana? Ja'a walidi. Oh iya, kalau ini kita
Ini kenapa dia jadi hadal usbu'a, hadis sanata? Eh, karena dia menunjukkan waktu, ya. Kita pakai kata waktu, kemudian kita fathahkan. Itu kan namanya zorof zaman, ya. Kita fathahkan. Memang nanti variasinya itu dengan tambahan huruf fi. Fi hadzal usbu'i, fi hadis sanati. Tapi kan eh, secara makna sama gitu, ya. Secara makna sama. Fi hadis sanati sama hadis sanata itu secara makna sama. Ya, tadi kan namanya jaa wadidi fi hadis sanati gitu kan. Nah, Ustaz. Nah, secara ini sama. Nah, makanya kata ini hadil usbu'a gitu ya. Zorof zaman, nama lainnya itu maf'ul fihi. Dicatat ya semua ya. Maf'ul fihi. Maf'ul kan berarti kan dia difathahkan. Fihi. Dia bukan bukan bihi, tapi fihi. Karena dia Hmm. secara makna itu mengandung kata fi di depannya. Ya, fil usbu'i menjadi usbu'a. Contohnya seperti ini juga. Misalkan azhabu ilal madrasati sobahan. Nah, sobahan itu kan dia mansub. Apa Hmm. Ustaz? Maujud duyub Nah, ana ilmu. nah, sobahan itu mansub. Dia menerangkan waktu, ya. Itu namanya maf'ul fihi karena kita bisa ganti dia dengan fi. Jadi fi sabahi. Adhabu ilal madrasati fi sabahi. Gitu ya. Difahami maksudnya? Nah, Ustaz. Hmm. Jadi Insyaallah, Ustaz. kita bisa mengganti kata keterangan waktunya dengan fi. Dengan tambahan fi di depannya, jadinya dia jadi majrur ya. Makanya namanya dia adalah maf'ul fihi. Ustaz, kalau setelah fi itu ma'rifah, Sama. Iya, iya ma'rifah. sama sobahan nakiroh. Ya. Nah, Hmm, nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. nah. Kita langsung aja ya ke ini ya. Bismillah. Ya, Sayyidah Sri. Nah, Ustaz. Su, su, As-surah. Surah di ayat berapa? Eh, nah. Mas, masmu hadal balad fi surah. Su'udiyah. Kemudian. Al-Mamlakatus Su'udiyah. Ad-daulah. Ad-Daulah As-Su'udiyah. Sama balad atau baldah. Eh, Jeddah. Balad negara. As-Su'udiyah. Balad negeri. Kita bisa bilang suatu wilayah itu baik dia kota atau area dengan balad. Dia balad itu kalau kalau diterjemahkan itu negeri, bukan negara. Kalau negara itu sebenarnya daulah. Walaupun bisa juga sebenarnya kan. Tapi kalau lebih spesifik lagi itu balad negeri. Masmu hadzal balad. As-Su'udiyah. Laisa daulah. Hmm, La uridu daulah. Uridu balad. Mak Makkah. Maka, Makkah. maka. Hmm, Madaulah, kemudian walakin hmm, al-balad Makkah. khas. Hmm, Kama qala Allah Ta'ala la uqsimu bihadzal balad. hmm, Ma ma'na al-balad fi hadhihi al-ayah? Makkah. Maka laisa Maka as-Saudiyah. Anta Hmm. hilm bihadzal balad. Baik, Sayyidah Nur Hidayanti. nah Ustaz. Masmu hadzal masjid. Hmm, Masjidil Haram.
rubama ya. Lakin la adri. Masjidil Haram Ustaz. Nah, rubama al-Masjidul Haram. Al-Masjid Al-Haram. As-sahih ya. Naam. Sifat mausuf. Naam. Jadi kita bukan bilang Masjidil Haram, tapi Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram. Hmm. At-tarkib idhofah khata. As-sahih at-tarkib ma'at man'ut. Jadi tarkib idhofah itu salah ya. Meskipun itu di Indonesia populernya begitu ya. Mas Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, apalagi yang Al-Masjidul Haram. harusnya Al-Masjidul Haram. Al, pakai al dua-duanya. Dan dalilnya apa? Man dalil? Dalilnya. Minal masjid asra Ah, minal masjid nah, haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan Minal minal Masjid. masjidil harami ya minal masjidil harami laisa min masjidil harami jadi masjidnya ada alnya di depan. Baik, Anissa Mirna, mada yalbasu al-hujjaj itu Ihram. yalbasu Yalbasul ihram. mala bisal ikram Oh iya. Malabisal ihram. yalbasu. Yalbasu malabisal ihram. Nah, ya. Saida Nurlela, mazilti ma'a aduyuf. Saida Hasnah. Naam, Ustaz. Baik. Kaifa yasilu al-hujjaju ila Makkah? Yasilul hujjaju ila Makkata bil hafilah. Nah, nah, fi surah bil haqilah. Nah, Saida Sri, mada yashtari al-hujjaj? Al-Fawaqih ya Ustaz. Itu Nah, gimana sih? fi surah Al-Fawaqih. al-Fawaqih. Nah, Fawaqih. nah, fi surah. Nah, nanti nahnu natahaddath min surah. Naam, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Al-an ratibil kalimat. Bismillah. Sayyidah Nur, raqam wahid. Naam, Ustaz. Khadijah walidatiha hadihi katabat ila katabatul Sahabat. al-khur ya, katabat katabat al-khurtum minar risalah. Hmm. Nah, katabat Khadijatu. Nah, Ustaz. Katabat Khadijatu ar-risalah eh, ila walidatiha minal khurtum. Gimana ya? Katabat Khadijatu minar risalah. Hmm, nama salah. Nah, afan. Katabat Khadijatu ar-risalah ila waladatiha. Eh, aduh, apa sih Ustaz? Katabat Ini Khadijatu udah benar sebenarnya. ar. Nah, Ustaz. Sebenarnya udah benar tadi. Cuma Nah, ragu ya. katabat Khadijatu ar-risalata ila waladatiha Walidatiha. ila eh ila walidatiha mm, minal eh, hadihil khurtum. Ah, baik, baik, baik.
Minnya kemana ya? Baik. Hadhir risalah. Oh, Hadhir risalah. mana Ustaz? Katabat. Hadihir risalah Enggak, katabat. katabat Enggak, eh, katabat awalan. oh, katabat Khadijatu hadihir risalah ila waladatiha minal khurtum. Nah, baik. Nah, Ustaz. Walidatiha. Ya. Walidatiha. Nah, Nah, Ustaz. baik. Nah, ahsanti. Ini samirna, Ifnan. Nama Ustaz. Saufa adrusu Ariyal Ariyal do Saufa adrusu Ariyadiyati fil qadimatis sanah. Hmm. Asana al-qadimah. Oh, Saufa adrusu Ariyadiyat fi qadimatis sanah. Asanatil qadimah. Astagfirullah. Asanatil qadimah. Fisanatil qadimah. Nah, ma makna asanatil qadimah? Eh, tahun lalu. Ila Tahun safaro qadimah atilmidu minal asimah. tahun depan. Nah, Yes. mada tahun lalu bila Rabiah. Sanatil madi. Madi. Mau. Asana al-madiyah. Oh, nama Ustaz. Ini asana al-qadimah tahun depan. Tenam. Ahsanti. Sayyidah Ustaz. Nur. Nanti mana? Nur Lela. Sayyidah Hasnah. Ya, Ustaz. Salasa. Adadu amsi ila safaro qalil at-talamiz min al-asimah. Safaro. Safaro. Safarat talamiz. Oh, talamiz. Safaro adadu talamizi. Ini asohi adadun. Ya. Oh, Qalilun. adadu. Oh, Nah, itu ke adadu qalil. nah. Safaro talamizi. Tapi sini talamizi Ustaz ya. At-tanamid sahih. At-tanamidi sahih. Safaro adadun qalilun min minat talamidi ilal asimati. Nah, ahsanti. Ya. Dadun qalilun. Nah, Sayyidah Sri. نعم يا أستاذ رقم رابع. هذه سهل بالنسبة لك. أحسن. مم. 4 كلمات فقط. نعم أستاذ. وصلت أختك الصغيرة متأخرة. إيه. مرة أخرى 5. نرجو أن نك... نرجو أن تكتب ب... بأخبارك لنا دائما. أرجو. نرجو أن نكتب Hmm. بأخبارك Aku baut. أن تكتب. Hmm. Ini kayaknya titiknya kurang. Narju an taktuba bi akhbarika lana daiman. Baik. Taktuba lana. Narju an taktuba lana bi akhbarika daiman. Nah, baik. Nah, Asanti. Jadi kalau taktub, biasanya kalau itu fiil itu, kalau ke lananya langsung ya. Ya Ustaz. Taktuba lana ya. Taktuba lana. An taktuba lana Nah, bi akhbarika daiman.
Baik, bismillah. Baik. Kuna asdiqaun bahastu fil mu'jam as-sahih asdiqau ya min al-ism ghair munsharif asdiqau laisa asdiqaun. Baik, kalimat lahu di sini ma makna lahu? Kuna Ia memiliki. ya dia memiliki lahu. Jadi dalam bahasa Arab itu kata kepemilikan bisa dengan huruf lam. Ya. Lahu dia punya, dia memiliki. Li saya punya, saya memiliki ya. Termasuk nanti di Quran juga banyak ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Gitu ya. Lillahi. Nah, itu milik Allah. Kalau lahu miliknya, laha miliknya, ya. Nanti di tafsirnya begitu ya. Lahu lahuma lahum. Laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Sudah pernah belajar tafsir itu belum? Nah, Ustaz. Sudah pernah? Ada yang belum? Sudah. Udah semua? Ada yang belum? Udah Mirna. Udah, Ali. Kayaknya udah semua, Tat, ya. Maju Ustaz. Apa nih? Ustaz? Yang Karena tadi pas sekolah Ustaz. pas sekolah. Oke. Ya, coba kita coba mulai. Lahu asdiqa'u katsirun. Dia memiliki banyak teman. Karirna tahu Lahu Lahu Asdiqa'u asdiqa'u katsirun. katsirun. hiya sadiqat. Hiya Laha laha sadiqatun katsiratun. Katsiratun. Oke. Eh, anta ikhwah. laka Laka ikhwatun katsiratun. katsirun. Ikhwah. Ini nggak ngompak nih. Ada yang katsirun, ada yang katsirat. Anta ikhwah. Laka ikhwatun Laka ikhwatun katsiratun. Katsirun. Kasir. Itu apa kasirun? Mana yang benar? Ikhwah laki perempuan. Ikhwah, ikhwan, laki-laki Ustaz. Jadi Tapi jamak ikhwatun katsiru. Kasirun. ikhwat katsirun. Nah, Kalau perempuan akhwat. katsirotun. Akhwat katsiratun. Gitu ya. Lagi. Maratan ukhra. Anta ikhwah. Laka Laka ikhwatun Laka katsirun. ikhwatun Ikhwatun katsirun. kasirun. Hmm. Anti akhwatun. Nah, Laki laki akhwat Akhwat katsiratun. katsiratun. rotun. ana a'mam. Li Li a'mamun katsirun. a'mamun katsirun. Ma mufradu a'mam. Amun. Pak. Am. Maju. Mam. Maju Tat. Paman. Am. Oh, pam. Om. Am. Ah. Om. Mam. Huma. Asal pamun. Amun. Nam amun. Am. Am. Jamu am. A'mam. Amam. Nah. Taib arba'ah. Huma. Ammat. Lahuma Lahuma ammatun katsiratun. Ammatun katsiratun. Mufradu kasih. ammat. Ammah. Amma. Amma. Matun. Akhwal. Lahu Lahum Lahum akhwalun katsirun. Walun katsirun. Hmm.
Hunna qalat. Lahum Lahunna sholatun Lahunna kathiratun. sholatun kathiratun. Nah, nahnu mudarrisun. Lana 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 mudarrisuna mudarrisun kathirun. kathirun. Wa asdiqa. Lahu lahu asdiqa'u Lahu kathirun. asdiqa'un kathirun. Ma mufrad akhwal. Qalu. qalun Nah, jadi Anda pernah dapat cerita ya tentang kalimat khol, khol. Qal. Di suatu ketika tuh ada pembicara dari Arab, dari negara Arab lah, yang berbahasa Arab gitu ya. Kemudian orang ini menjemput tamu, menjemput narasumbernya gitu kan. Nah, kemudian kan tapi orang ini belum bisa bahasa Arab. Dan dia ketika menjemput itu kan Assalamualaikum Ustaz gitu kan. Kaifa khaluka gitu. Kaifa khaluka. Bukan kayaknya kan kaifa haluka gitu. Dan dia kaifa khaluka gitu. Nah, kata Ustaznya, Alhamdulillah khali bi khair gitu. Tapi dia nggak menegur atau enggak. Tapi akhirnya orang ini tahu kesalahannya, oh iya ya. Yang tersalah akhirnya dengan itu dia jadi belajar bahasa Arab dan apa ya, mungkin ini ya, Anda lupa ceritanya. Mungkin akhirnya jadi termotivasi gitu dengan kesalahan itu, dia jadi malah mungkin di bahasa Arab gitu. Gara-gara kesalahan dia nanya narasumber kaifa kholuka gitu. Padahal harusnya kaifa haluka. Jadi dia termotivasi dengan itu, akhirnya dia jadi mungkin di bahasa Arab seperti itu. Ini cerita lama ya, udah pernah. Tapi ini kita lewatin dulu ya. Lanjut ke hiwar hadis. Oke. Ma makna hadis? Kecelakaan. Nah, ke belakang. Ada yang berpendapat lain? Rajin akhir Peristiwa mungkin Ustaz, kejadian. jadian. Nah, yang lain? Ya, nggak ada yang bilang ini apa perkataan perbuatan Nabi gitu. Nggak ada ya. Kalau itu hadis gitu ya Ustaz. Ya, ya kalau itu Yang ini. hadis. Jadi padahal bedanya ini ya, beda mad hadis dengan hadis gitu. Kalau hadis itu baru yang eh, ma udhifa ila nabi min akwalin gimana? Min akwalin au afalin gitu kan. Au sifatin gitu. Itu apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan atau perbuatan ataupun sifat gitu ya. Itu hadis. Kalau ini hadis, hadis bisa termasuk kecelakaan itu hadis. Atau bisa disebut peristiwa juga bisa juga tergantung konteksnya nanti. Nah, kalau di sini konteksnya ini kecelakaan, ya ada kecelakaan. Sodamat sayyarah, sodamat sayyarah. Baik, kita baca dulu. Bismillah. Yasalu Khalid aliyan. Intazartuka tawilan. Limada ta'akharta? Karena In Cinta nazartuka tawilan. Tawilan. Ta'akhirta. Mada ta'akharta. dhahabtu ilal mustashfa. dhahabtu Dhahabtu ila ilal mustashfa. mustashfa. Hal anta marid? Hal hal antum anta marid? marid Anta maril. La, zurtu sadiqi Ahmad. Zurtu la Zurtu sadiqi sadiqi Ahmad. Ahmad. Radamathu sayyaratun ams. sadamathu Sadamathu Sadamat sayyaratun sayyaratun ams.
وهو في طريقه إلى البيت. وهو وهو في في وفي طريقه إلى طريقه البيت. إلى البيت. نعم. هذا خبر حزين. هذا 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 خبر خبر حزين. هذا حزين. خبر حزين. أرجو ألا تكون حالته خطيرة. أرجو أرجو ألا تكون ألا تكون حالته خطيرة. حالته حالته خطيرة. خطيرة. الحمد لله هو الآن بخير. الحمد الحمد لله لله الحمد هو لله الآن والآن بخير. الآن بخير. بخير. على كل حال لن أذهب الآن إلى الملعب. على على كل كل حال على حال لن كل لن أذهب حال الآن أذهب إلى لن الملعب. الآن أذهب إلى الآن الملعب. إلى الملعب. سأذهب مباشرة من هنا إلى المستشفى. سأذهب أذهب سأذهب مباشرة من هنا مباشرة إلى مباشرة المستشفى. إلى إلى المستشفى. المستشفى. هو في الغرفة رقم 10. هو هو في هو وفي الغرفة في رقم الغرفة عشرة رقم الغرفة 10 رقم 10 في الدور الثاني. في الدور في الثاني. الدور في الدور الثاني. الثاني. دور الثاني. طيب ما سيدة سري مع سيدة نور. خمسة. انتظرتك طويلا، لماذا تأخرت؟ ذهبت إلى المستشفى. هل أنت مريض؟ لا، زرت صديقي أحمد. صدمته سيارة أمس أم... صدمته سيارة الأمس وهو في طريقه إلى البيت. لا ها. سيارة. صدمت أنا ulang Ustaz. Ustazah. لا، زرت صديقي أحمد. صدمته سيارة أمس وهو في صديقه إلى طريق البيت. طريقه. في طريقه إلى البيت. هذا خبر حزين. أرجو ألا تكون حالته خطيرة. الحمد لله هو الآن بخير. على كل حال لن أذهب الآن إلى الملعب. سأذهب مباشرة من هنا إلى المستشفى. هو في الغرفة رقم 10 في الدور الثاني. طيب الآن سيدة نور مع مساندتنا. نعم. انتظرتك طويلا، لماذا تأخرت؟ ذهبت إلى المستشفى. هل أنت مريض؟ لا، زرت صديقي أحمد. صدمته سيارة أمس وهو في طريقه إلى البيت. هذا خبر حزين. أرجو ألا تكون حالته خطيرة. الحمد لله هو الآن بخير. على كل حال لن أذهب الآن إلى الملعب. سأذهب مباشرة من هنا إلى المستشفى. هو في غرفة رقم 10 في الدور الثاني. نعم. الآن نستمر مع سيدة حسنة. نعم أستاذ. انتظرتك طويلا، لماذا تأخرت؟ ذهبت إلى المستشفى. هل أنت مريض؟ لا، زرت صديقي أحمد. صدمته سيارة أمس وهو في طريقه إلى البيت. هذا خبر حزين. أرجو ألا تكون حالته خطيرة. الحمد لله هو الآن بخير. على كل حال لن أذهب الآن إلى الملعب. سأذهب مباشرة من هنا إلى المستشفى. وفي الغرفة رقم 10 في الدور الثاني. Nah, الآن سيدة حسنة مع سيدة نوريلا. انتظرتك طويلا، لماذا تأخرت؟ سيدة نوريلا.
ما زلت. طيب. ذهب ذهبت إلى المستشفى. هل أنت مريض؟ لا زرت صديقي لا زرت صديقي أحمد، صدمته سيارة أمس وهو في طريقه إلى البيت. هذا خبر حز... هذا خبر حزين. أرجو ألا تكون حالته خطيرة. الحمد لله هو الآن بخير. على كل حال لن أذهب الآن إلى الملعب. سأذهب مباشرة من هنا إلى المستشفى. هو في الغرفة رقم 10 في الدور الثاني. Nah, sip. Akhir, Sayyidah nama, Sayyidah Nurella, maaf, Sayyidah Sri. انتظرتك طويلا، لماذا تأخرت؟ ذهبت إلى المستشفى. هل أنت مريض؟ لا، زرت صديقي أحمد، صدمته سيارة أمس وهو في طريقه إلى البيت. هذا خ... هذا خير حزين. Hmm. Itu خبر. khairin. خبر هذا خبر حزين. أرجو ألا تكون حالته خطيرة. الحمد لله هو الآن بخير. على كل حال لن أذهب الآن إلى الملعب. سأذهب مباشرة من هنا إلى المستشفى. هو في الغرفة رقم 10 في الدور الثاني. Amin, syuran nakuna jami'an. Hal min kalimah gharibah fi hadzal hiwar. خطيرة أستاذ، ما معناه أستاذ؟ Berbahaya, Oh berbahaya. mengkhawatirkan. Sodamathu kecelakaan Ustaz. Sodama yasdumu, menabrak. Oh menabrak. Samarku sayyarah, mobil, sebuah mobil menabraknya. Oh, kembali Nah, ke Ustaz. Ahmad. Ya. Sodamat sayyaratun. Nah Ustaz, syukron Ustaz, jazakallah khair. Mantap. Oh iya. Fi Hmm. hazin ma makna Ustaz? Didu Sa'id, huzn, hazin, huzn. La tahzan, masih bingung. La tahzan, Naam Ustaz. Naam, nah, sedih. nah, Khatirah ma makna Ustaz? tadi, khatirah, khatirah berbahaya, mengkhawatirkan. Enggak ini, enggak, enggak baik-baik saja kan. Khatirah. Semoga keadaannya itu enggak berbahaya, enggak mengkhawatirkan. Ini, ma makna mubasyarah? Langsung. Ya, langsung. Mubasyarah. Tersebut mubasyarah. Ini jadi Khalid ini kenal juga ya sama Ahmad. Nah, Temannya huwa juga. fil Obama fi nafsil madrasah Hmm. wa yuridu an yal'aba fil mal'ab. Ustaz. Walakin Ali ta'akhkhar. Ya. Ustaz, syukran Jadi Ustaz. Pak Khalid Khalid la yadhhab ilal mal'ab wa huwa mubasyarah yadhhabu ila al-mustashfa ba'da an yasma' al-khabar min Ali. Nah, Ayo, Ustaz. Khalid, Ali wa Ahmad. Baik, bismillah. Ya Sayyidah Sri is'ali Sayyidah Nur. Nah, Ustaz. Ya Sayyidah Nur, ila aina dhahaba Ali?
يذهب علي إلى المستشفى. Dahaba. ذهب علي إلى المستشفى. Ah. Tidak nulis Ali kan Samirna. آه. لماذا 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 زار صديقه أحمد؟ لأن صدمته سيارة. Iya. Apa? Bisa Ali Said dan Asma ya Ali Samirna. كيف حالة أحمد الآن؟ Alhamdulillah, huwal an bi khair. Ah. Ali Said dan Rela. Dan Asma. Ila aina sayadhhabu Khalid? خالد إلى المستشفى. Ah. Bisa Ali Said Asri. في أي غرفة ينام أحمد؟ Fil ghurfati raqam 10. Hmm. Ali Said dan Nur. Fi ayyi daur? Fi ayyi daur? في الدور الثاني. Ah. Begitu. Ini tanpa lihat ini ya. Mulai ya tadi ya. Tuh, mesti lihat. Ah. Enggak apa ya, dicoba kalau itu tanpa lihat. Jadi kita itu melatih nih, melatih. Jadi kita ngomong itu bukan baca ya. Melatih melatih al-kalam, syafahiyah, melatih lisan. Saya lanjut ke sini dulu. Na'ti ila asadzid asani. Arju alla takuna halatuhu khatir. Alla min kalimat an wa la. An la. Kemudian disambung ya. Itu sol. Allah. Lidzalika bisa babi harf an min Allah syarat kalimat takunu takuna. Jadi tadinya takunu nih. Karena ada annya jadi takuna gitu. Begitu ya. Baik. Arju alla takuna halatuhu khatirah. Karirna. Arju alla Arju takuna alla halatuhu takuna khatirah. halatuhu khatirah. Saya harap keadaannya tidak Tidak menjadi mengkhawatirkan. mengkhawatirkan, tidak buruk, nggak bahaya gitu ya. Ini ungkapan latihan untuk ungkapannya aja. Maksudnya kita masih melatih cara mengungkapkan ini gitu ya. Saya harap dia nggak apa-apa gitu. Saya harap keadaannya baik. Saya harap keadaannya nggak gimana gitu. Saya coba Saida. Tadi siapa terakhir? Saidaur. Sayyidah Nur, Saidaur Ma'a. Ini Samirna ya. Al-an. Baik, أنا baik. Kita coba dulu. Nam Saidaur nggak apa-apa. Ukhtun ghaibah. أرجو ألا تكون أخته أختها غائبة غائبة. Baik, ini nggak apa-apa. Kita kembalinya ke hu aja nggak apa-apa. هو أجا. نعم أستاذ. أرجو ألا يكون أخته Nggak, غائبة. hu di sini bukan penyebab takun atau yakun. Ya, hu-nya tetap hu. Dia mau walid, mau uktun, saya tetap hu. أخته. نعم. Nah, jadi yang berubah yakunnya karena يكون. walid atau uktun gitu kan. نعم أستاذ. نعم أنا أقول لهم أستاذ. أرجو ألا تكون أخته غائبة. Nah, ahsan. Ini Samirna, Ifnan. نعم أستاذ.
arju al arju alla yakuna sadiquhu musafiran. Sahih. Sayyidah Hasnah, Rafa. Arju alla takuna darajatuhu qadimat darajatuhu qadimatan. Sahih. Sayyidah Nurella. Arju alla yakuna Mama ini So'bun ya Ustaz. Arju alla yakuna darajatuhu so'bun. Mana? Kembalinya kemana Ustaz ini? Benar. Arju alla ya. Benar Ustaz. Soal so'bun, laisa darajah so'bun. Arju alla yakuna so'bun. Gitu Ustaz. La. Arju alla yakuna su'aluhu so'bun. So'ban. So'ban ya. Baik. Sayyidah Sri, Hamzah. Alla takuna khalatuhu mashghulatan. Arju. Astagfirullah. Arju alla takuna khalatuhu mashghulatan. Sayyidah Nur. Arju alla yakuna baituhu ba'idan. Samirna. Arju alla takuna Arju alla takuna halatuhu khatiratan. Dari mana? Misal ya, misal. Baik. Nah. Baik. Ada pertanyaan nggak di sini? Masih ada yang bingung nggak? Semuanya. Sedikit Ustaz. Maksudnya apa? Masih tadi agak-agak masih bingung-bingung nih di Ustaz Dana. Di mananya? Di kata apanya? Ya tadi Ana soalnya salah Ustaz, soalnya yang tadi nggak pakai soal luhu. Jadi langsung. Padahal arju alayakuna soaluhu so'man. So'ban. Ya. Jadi kalau secara makna ini ya. Misalkan tadi arju alla yakuna su'aluhu so'ban. Alla yakuna. Jadi tidak. Saya harap soalnya tidak susah gitu. Ustaz. Ya. Sebenarnya gitu. Saya harap ininya tidak ini gitu. Jadi yang ini pertama kalimat misalkan tadi sodik musafir. Saya harap temannya tidak pergi. Kayak gitu. Iya. Kita masih eh, bikin kalimat ya. Mazilna nasna'u al-jumlah. Al-an bi kalimat al biharf lan. Sebelumnya kayak udah pernah ini kita ya. Pernah bahas lan ya. Beda sih. Iya Ustaz. Lan itu temannya siapa? An. Ya, teman an. Berarti membuat fi'il Mansub. mansub ya. Jadi di sini ada lan, makanya dia adhaba. Jadi dia membuat fi'il itu mansub. Kalau mufrad berarti dengan fathah. Ya, gitu. Dan adhaba al-yauma ilal mal'abi. Dan adhaba al-yauma ilal mal'ab. Karirna. Adhabal yauma ilal mal'ab. Hari ini saya nggak akan pergi ke lapangan. Gitu. Amshi asuq. Gimana? Lan? Lan Amsyal yawma ila suq. Tadi terakhir siapa? Antum Mirna ya? Ya. Ustaz.
Jadi Sayyidah Hasna. A'udu al-bait. Lan a'udal yawma ilal bait. Ah, ini Sayyidah Nurullah. Ahdurun nadi. Lan akhduro ilan nadi. Al-yawma. Al-yawma. Oh, yang bawahnya Ustaz. Lan Enggak, al-yawma, akhduro. al-yawma. Jawabannya tadi masih kurang kata al-yawm. Oh, lan akhduro al yauma ilan nadi. Ah, gitu. Jadi jangan ditinggal. Baik, Sayyidah Sri. Rafa. Lan akhrujal yauma ilal hadiqah. Ah, Sayyidah Nurhi. lan arji'al yawma ilal madrasah. Ah, Nusamirna. Safir. Lan usafiral yawma ilal asimah. Ah, Sayyidah Hasna. Kita. Lan aktubal yawma ila sadiqi. Apa? Lan aktubal yawma ila sadiqi. Ah, Sayyidah Nurlela. Coba. Lan adhabal yauma ilal mal'abi. Baik, coba. Mirip ini ya. Kita berhenti. Baik. Baik. Alan akhwar ya. Coba. Kita bikin percakapan dengan pertanyaan hal ya. Tapi jawabannya ila ya. Jawabannya la. Yang kedua baru pertanyaan ila aina. Yang kedua pertanyaannya sama ya. Ini la sama saat habu mubasyarah. Tapi kita coba dulu Sayyidah Sri wa Sayyidah Nurti Dayanti. Nah, Ustaz. Al-misal, al-misal. Hal satadhabu ilal hadiqah? La lan adhaba ilal hadiqah. Ila aina satadhab? Sa'adhabu mubasharatan min huna ilal bait. Baik, ini kan contoh ya, al-misal. Nah, sekarang yang ini sesuaikan dengan antuma. Jadi P anti. An-nadi al-madrasah. Fadala. Hal satadhabina ilan nadi? La lan adhabi ilan nadi. Hmm, bukan anda al-habi. Kalau anak tetap sama. Gitu kan. La lan adhaba itu Ustaz. La Ya. lan adhaba ilan nadi. Ila aina satadhabina? Sa'adhabu mubasharatan min huna ilal madrasah. Ah, dan madrasah. Baik, Sayyidah Nur Hidayanti, Anissa Mirna, Akamitnan. Hal satadhabu ilal suq? Kanti. Jadi nanti Sayyidah Nur. Nah, Ustaz. Oh, nah. Hal hal sataz hal satadhabina ila suq? La sa la lan adhabu ila suq. Dan azhaba. Ila Oh ya. La lan adhaba ila suq. ila aina satadhabina? Sa'adhabu mubashiratan min huna ilal masjid. Oke. Mubasyaratan. Oh ya. Sa'adhabu mubashiratan min huna ilal masjid. Ya, dalam masjid. Ini kami nama Sayyidah Hasna. Salafah. Nah, Ustaz. Hal satadhabina ilal mal'ab? La lan azhaba ilal mal'ab. Ila aina satadhabin? Sa'adhabu mubasharatan min huna ilal maktabah. Nah, tidak sama Sayyidah Nurella. Coba. Hal satadhabina ilal mahattah?
لا لن أذهب إلى المحطة. إلى أين ستذهبين؟ سأذهب مباشرة من هنا إلى المطار. إلى المطار. Kerdiri, diulang. Saya tahu. سأذهب مباشرة من هنا إلى المطار. Nah, baik. Terakhir, balik ke Rakam Wahid. Dan nama saya Dasri. هل ستذهبين إلى النادي؟ La lan adhaba ilan nadi. إلى أين إلى أين ستذهبين؟ Sa'adhabu mubasyaratan min huna ilal madrasah. Nah, ini kan. Pokoknya nakun jami'an. Baik. Bismillah, tadribat. Anak ra'u anak. Baik, Anda mau nanya dulu ya. Kaltah tajun ilal ilal terjemah. Butuh diterjemahin nggak? Ustaz. Langsung aja tanya jawabin. Saya paham. Mana Ustaz? Ustaz, di buku Ana tidak ada gambarnya, Ustaz. Iya, sama. Nah, di buku Anda ada. Di buku Anda ada. Tidak ada, Ustaz. Dan Hanya di PDF Iya. juga. Gunanya juga Ustaz. Mana ada? Kok beda-beda ya? Saya nggak ada. Tapi Nggak ada. teksnya ada. Hah? Teksnya ada nggak? Teks. Oh, Teks ada Ustaz. Oh ya udah. Nggak ada, Ustaz. Ibrahim ada Ustaz. Gambarnya nggak ada. Penting teksnya ada. Ya. Baik. Anda ulang lagi, butuh diterjemahkan nggak? Atau mau langsung baca nanti kita tanya jawab aja. Apa gimana? Karena butuh terjemahan. Muzzahimatun Ustaz. Gitu, Qafaza. oh, ya. Muzdahimah. Kita diterjemahin ya, berarti ya. Saya sama siapa? Dasri. Saya Dasri, iqra'i wa tarjimi ila seperti 5 ya? 8. Masih deh. Saya Dasri ila Jidan. nah, Ustaz. Kharaja Ibrahimu minal madrasah. Ibrahim keluar dari sekolah. Kana yahmilu haqibatahu. Ia membawa tasnya. Waqafa amama mahaqqatil hafilati wantadhara tawilan. Berdiri di depan di depan terminal bis dan menunggu lama. Wa akhiran wasalatil hafilatu wa hiya muzdahimatun jiddan. Akhirnya bis sampai dan bis itu sesak banget, penuh. Penuh ya. Nah, penuh. Nah. Tidak Nur Hidayanti ila alal ardi. Qafaza Ibrahimu wa waqafa ala sulam. Sulam. Mamanahu sulam. Mamanahu qafaza Ustaz. Melompat. Wa waqafa di samping. Lompat. Oh, Ibrahim melompat di samping sulam. Di mana samping? Mana kata? Waqafa. Apa Ustaz? Waqafa itu di atas Ustaz. Enggak. Wakofa amama mahattatil hafirat yang tadi ini. Berdiri. Oh berdiri ya, Pak Ustaz. Ah, Ibrahim melompat berdiri di atas sulam. sulam. Sulam itu di Al-Quran ada ya? Kata Sulam. Tangga. Nah, apa? Tangga ya Ustaz. Nah, Sulam. ya. Oh nah, Masya Allah. Nah Ustaz lompat. Ulang Ustaz. Ibrahim melompat berdiri di atas tangga. Taharrakatil hafilatu bisur'ah. Bergerak ke atas bis dengan cepat. Inzalaqa Ibrahimu Bergerak. Bergerak.
bergerak ke bus dengan cepat. Bukan. Apa? Bus bergerak, bus berjalan dengan cepat. Bukan Ibrahim, nah Ustaz. Ah, Inzalaqo Ibrahimu wasaqoto alal ard. Kemudian Ibrahim eh, jatuh, Ustaz, terpelincir, ya, kepleset. kepleset. Inzalaqa. Ibrahim inzalaqo, terpleset. Eh, Ibrahim terpleset dan terdiam di atas bumi, di atas tanah. Sakoto. Gedebuk, jatuh. Sakoto jatuh. Eh, jatuh, jatuh. Dan Ibrahim terpleset dan terjatuh di atas tanah. Ya. Kalau terjemahan itu, dan Ibrahim jatuh ke tanah gitu. Oh, nah, dan Ibrahim jatuh ke tanah. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi beberapa kata nih. Qafaza, as-sulam. Di surat Atur ya. Amlahum sulamun. Amlahum sulamun. Ya. Amlahum sulamun yastami'una fi. Sulam, tangga. Kemudian, Zalako, gelincir, terpleset. Takoto, jatuh. Takoto. Baik, Anissa Mirna. Ila Jaidah. Nah, Ustaz. Auqafa sa'iqul hafilah. Supir bis berhenti. Ja'at Baik. sayyaratul is. Supir memberhentikan bis gitu. Oh iya, supir memberhentikan bis. Ja'at sayyaratul is'af. Datang mobil ambulan ya Ustaz. Hmm. Nah, Wa akhad Ibrahim ilal mustashfa dan membawa Ibrahim ke rumah sakit. Fahasat tabibu Ibrahim. Kemudian dokter memeriksa Ibrahim. Tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya, Alhamdulillah halatuka jayyidah. Alhamdulillah keadaan kamu baik. nah, Bahaso dia satu kata ya. Jadi bahaso itu memeriksa. Bahaso ya hafsu. Ustaz. Jadi fa-nya di sini bukan kemudian sebenarnya. Jadi bukan bukan kalau kemudian berarti fahaso. Nah, Ustaz, syukran. Faida hasna ila halwa. Kana waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. Ba'da sa'ah kharaja Ibrahimu wa kana yabtasim. Maaf. Kana waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. Orang ayahnya menunggu di depan ruangan. Ba'da sa'ah kharaja Ibrahimu wa kana yabtasim. Setelah 1 jam, Ibrahim keluar dan dia tersenyum. Innahu bi khair. Dia dalam keadaan baik. Fil asri zarahu asdiqa'uhu fil asri zarahu asdiqa'ahu wa ahdaru lahu al-fakihata wal halwa. Berarti Di failnya Zaro siapa? yang zaro, oh ya, asdiqa'uhu berarti Nah, fil asri zarahu asdiqa'uhu wa ahdaru lahu al-fakihata wal halwa. Di waktu asar teman-temannya menjenguknya dan membawakannya buah dan manisan. nah, baik, nah. Lahir dan rela sampai insya Allah. Qala Ibrahimu li asdiqaihi
Ibrahim berkata kepada teman-temannya, hadza khoto'ana. Foto I. Hadza khoto'i ana. Ini kesalahanku. Rokibtul hafilah. Aku menaiki bis. Kanat muzdahimah. Muzdahimah apa makna Ustaz? Tadi yang di atas tadi, Mustahil udah. Nih, dengerin gak tadi? Ada nggak nyimak Ustaz itu? Muzdahimah. Eh, Penuh. Oh penuh. Insya Allah. Rokibtul hafilah kanat muzdahimah. Aku menaiki bis dengan keadaan penuh. Sa sa Sa'audu qoriban ilal madrasah insyaallah. Saya ingin ke sekolah yang dekat insyaallah. Aul, tapi ada apa tadi? Tadi ada di tadrib nih. Sa'audu memaknanya tadi anak lupa. Pak Nisa Mirna. A'udu mana ya anak lupa Ustaz. Kembali, ya Ustaz. Pulang. Nah, Naam arji'u. Kembali ke Saya sekolah. kembali ke sekolah. Saya dekat ya, koriban dekat. Saya kembali ke sekolah yang dekat insyaallah. di sini makna koriban bukan dekat secara dekat ya, tapi waktunya dekat. Maka secara penerjemahan dia segera, Sebentar. segera. Oh. Saya akan kembali ke sekolah segera. Saya akan segera kembali ke sekolah, insya Allah. Maksudnya nggak lama-lama di Masya. rumah sakit ya. Baik, kita ada pertanyaan nggak? Ada yang kelewat nggak? Nggak ada ya. Hmm. Afwan Ustaz. Hmm. Ustaz, Anda mau tanya. Hmm. Oh, Ya Ustaz, ini ada kalimat yang hadza khoto'i ana. Itu untuk memperjelas ya Ustaz. Kan kalau kita menurut bahasa kita kan khoto'i udah kesalahan saya kan Ustaz. ya, Ini ada kata ana lagi. penekanan, taukid, taukid. Ya, penekanan ya sudah. Nah, Nah Ustaz, syukur. ah, Ini kayak penyesalan banget gitu ya Ustaz maksudnya. eh, Bisa nggak seperti itu Ustaz? penyesalan. Ya menyesal banget gitu sampai ditekankan 2 kali. Enggak ya Ustaz? Enggak sih, cuma dia Enggak juga. penekanan aja. Oh. Emang dia yang salah tuh gitu. Hmm. Nah Ustaz. Sama seperti itu, makanya sebelum pernah ada deh. Hadhihi akibati ana. Iya. Ini, Iya ada. ini tas saya. Maksudnya ini tas saya loh. Hmm. Hadhihi akibati ana. Ini juga. Hadha khoto'i ana. Iya. Nah, makanya dia menjelaskan pada dalika yashrahu as-sabab. Nah, bagi betul hafilah karena mustahimah. Kan dia kan menjelaskan kembali itu. Nah, berarti dia penegasan, memang menegaskan dia memang saya yang salah gitu. Oke, ayo. Nah Terus Ustaz. kita langsung ke ini aja deh, ke soal aja. Langsung mana mubasyarah nanti ilah soal. Kaidah Sri, Ustaz. Waqafa Ibrahimu ama mahattatil hafilat. maaf, kaidah Nurhi, Akhadat sayyaratul is'afi Ibrahim ilal mustashfa. Ini sebenarnya bukan Ibrahimu ya, tapi Ibrahimah. Ibrahim. Aku Tapi ini akhadat yang salah, sayyaratul. ya, yang salah ada bukunya gitu, bukan bukan nanti loh. Naam. Jadi kalau kita ini failnya saya rotu, ya yang di bawah ya Ibrahimah gitu kan. Baik. Tadi jawaban apa? Mal ijabah. Mustashfa. Nah, malam sana. Anu Mirna. Kana Ibrahim ya Ustaz. Hmm. Jabatasi.
Kana Ibrahimu yabtasimu. Nah, itu. Faedah nah. Kana waliduhu yantaziru amamal ghurfah. Nah, dan Nutella. Intadhara Ibrahim al-hafilata tawilan ya Ustaz. Tadi apa? Tawilan. Nah, tawilan. Tawilan. Faedah Sri. Min aina kharaja Ibrahimu minal madrasah. Madrasah. Faedah Nur. Limadza rakiba 'ala sulam li'anna muzdahimah. Nah, karena hafilat Ibrahimah. Muzdahimah. Misalnya, Enam Ustaz. Limadza saqata 'alal ard li'anna inzalaqa. li'annahu inzalaqa. Nah, Li'annahu inzalaqa. tidak nah. ماذا قال له ماذا قال له الطبيب الحمد لله حالتك جيدة. Nah, هذه أو هذا قول الطبيب. Nah, faedah Nurlela. Madza akhdara lahu asdiqauhu lahu al-fakihah wal halwa. Akhdara lahu. Akhdara lahu al-fakihata wal halwa. Nah, faedah Sri. Ya, Ustaz. Mada qala li asdiqaihi hadha khata'i ana raqibatul hafilata kanat muzdahimah sa'udu qariban ilal madrasah insyaallah. Ada qaulu. Qaulu Ibrahim li Nah, asdiqaihi. qaulu Ibrahim. Nih, faedah Nur. Naam Ustaz. Al-kalimah al-gharibah. Al-ma'u al-asiru al-khubzu al-laban. Hmm. Al-ma'u. Limadha Maksudnya bagaimana Ustaz? al-kalimah al-gharibah. Al-ma'u al-asiru al-khubzu al-labanu. Al-asir? Oh, iya. Apa apa? Anissa Mirna. Enam Ustaz. Al-ma'u al-asir al-hubzu al-laban. Al-hubzu. Limadha? Li'anna ta'am. Nah, sahih. Laisa Isa. laisa syarab Masyrubat. masyrub. Masyur, naam, naam. Kadiri Sayyidah Nur Identik. Naam Ustaz. Hmm. Al-ma'u al-asiru al-khubzu al-laban. Al-khubzu Ustaz. Yanahu. Li'annahu uh, at-ta'am. La la min masyrubat min at-ta'am. Nah, Isa dan masyrubat. Lagi Sayyidah Hasnah. Hasnan. الكلمة غريبة صحيفة Limadha? لأن لا أسكن ما Nah, Laisa minal. ليس من السكن. Minal bunian. Bunian, Apa sih? bunian. Bunian. Bunyan. Nah, bunian itu bangunan. Oh. Bunian. Baik. Sahifah. Sayyidah Nurella.
Syahrun sanatun hadiqotun yaumun. Kenapa? Oh, asyaya ad-dujaja al-bayda as-samak. Karena ada jajak, ada du, da, Ad-dujaju da. al-baydu as-samak. Asyaya Ustaz. Gimana? Laisa hayawan. Ayo coba. Laisa Eh, mina ad-dujaj makulat, hayawan. Baydu. laisa makulat. Ustaz. Masyrubat. Asyaraf. Masyrubat. Nah, Faidah Sri. Ya, Ustaz. Syahrun sanatun hadiqatun yaumun. Hadiqatun al-makan laisa waqt Nah, laisa al-awqat. dengan alfat. Nah, kita kembali ke sini lagi ya. Jadi eh, selesainya itu pasti ini lagi. Sebelumnya juga di sini ya. Kalimat koribah gitu. Jadi ini Ya, untuk pekan depan lagi. Nggak dikit lagi sampai Ustaz. Dikit. Hah? Satu lagi ya. Sampai terakhir ya. Oh, masih panjang. Panjang. Masya Allah. Ya, Allah. Oke. Oh, Soal bentar.